नमस्कार ओडिशा मु स्वागत करुच्ची ओडिया न्यूज टीवी को। चलନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟି मुख्य खबर पर नजर पकाइबा। राशन कार्डधारी को सरकार देवे 5000 एही दिन मिलिबो टंका। विभिन्न समय रे राशन कार्डधारी नुआ नुआ योजना कार्यकारी करुछंती उभय केंद्र और राज्य सरकार। समय रे राशन कार्ड को ने अनेक नुआ नुआ अपडेट आसी थाए, हेले एहा को ने ठीक सूचना मिली पारु नथिबारु एहार लाभ उठाई पारु नाहंती लोके। राशन कार्डधारी को प्रति मास रे 5000 टंका प्रदान करा जाउछि। तेबे किभली 5000 टंका आपनक अकाउंट को आसीबो एवं एथिपाई कोन कोन मानदंड रहिछि ताहा जानिबाकू संपूर्ण खबरटी को सुनंतु। राशन कार्डटीए थिले अनेक सुविधा जोगाई देउछन्ती केंद्र सरकार। एही नुआ घोषणा मुताबक जदि आपनक पाखरे राशन कार्डटी अछि ओ आपनक बयस 18 रु 42 वर्ष बयस मध्य रहिछि तेबे सहजरे एही योजनार लाभ उठाई पारिबे। कारण एही योजनारे सरकार प्रति मासरे 5000 टंका आपनक अकाउंट को पठाइबे। एही योजनारे हिताधिकारी स्वल्प प्रीमियम प्रदान करी परिणत बयसरे प्रति मासरे बैंक अकाउंट रे टंका पाई पारिबे। एही योजनारे प्रीमियम राशि प्रदान करी हिताधिकारी 1000 टंका रु 5000 टंका पर्यंत पाई पारिबे। खाली सेतिकी नुहे, एही योजनारे सामिल हबा क्षणी एक प्रारंभिक राशि मध्य हिताधिकारी को प्रदान करा जाउछि। योजनारे सामिल हेबाकू हेले हिताधिकारी निकटस्थ बैंक किमा पोस्ट ऑफिस जाई योजना संपर्क रे सविशेष तथ्य पाई पारिबे। एठारे अटल पेंशन योजनार फॉर्म नै दिया जाइथिबा सूचना मुताबक ध्यानपूर्वक पूरण करंतु। विशेष करी ठिकाना प्रमाण पत्र, बैंक खाता सूचना ध्यानपूर्वक प्रदान करंतु। फॉर्म पूरण करिबा परे एहार एक फोटोकॉपी निज पाखरे रखंतु। आवेदन स्वीकृत हेले पेंशन राशि 60 वर्ष परे हिताधिकारी खाता को आसीबा आरंभ होइजिबो। चलंतु परवर्ती खबर उपर नजर पकाइबा। बीच रास्ता रे बीजेपी नेता को गुली करी हत्या। मध्य प्रदेश इंदौर रे बीजेपी नेता मोनू कल्याण को ऊपर को गुलीमाड़ होइछि। शनिवार विलंबित राति रे एही घटना घटिछि। फल घटना स्थल रे ही टली पड़िछन्ती बीजेपी नेता। मोनू कल्याण कैबिनेट मंत्री कैलाश विजय वर्गीय घनिष्ठ बोली कहा जाउछि। पुलिस सूचना मुताबक जेल रोड स्थित उषा फाटकर बासिंदा मोनू कल्याण सकाळे एक रैली थिला। एथिपाई से विलंबित राति पर्यंत बैनर एवं पोस्टर लगाउथिले। एही समय रे दुई जण युवक बाइक रे आसी चिमानबाग छक निकट रे मोनू तांकर नंबर मागिथिले। मोनू मोबाइल नंबर बाहर करिबा मात्रे दुर्बृत्त माने मोनू को ऊपर को गुलीमाड़ करी घटनास्थल रु फेरार हो जाइथिले। दुर्बृत्त माने 3 रु 4 राउंड गुलीमाड़ करिथिले। एथिरे मोनू को छाती रे गुली बाजिछि। फଳରେ घटनास्थल रे ही से टली पड़िथिले। परे सांग माने तांको डाक्टरखाना नेउथिले किंतु सेठारे तांकर मृत्यु होइछि। अभियुक्त माने निकट रे ठिया होइथिबा मोनू को सांग मानक ऊपर को मध्य गुलीमाड़ करिथिले किंतु सौभाग्यवशतः से माने बंची जाइछन्ति। गुलीमाड़ करिथिबा दुई अभियुक्त को पुलिस चिन्हट करिछि। से माने हेले अर्जुन पथरोड और पीयूष पथरोड। एही दुई जण को गिरफ करिबा पई पुलिस विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ जारी रखिछि। अभियुक्त अर्जुन और मोनू मध्य किछि दिन पूर्वे कौनसी कथा को नहीं झगड़ा होइथिला। पारस्परिक विवाद जोगु एही घटना घटिथिबा कुहा जाउछि। मोनू कल्याण भारतीय जनता पार्टी नगर उपाध्यक्ष थिले। से मंत्री कैलाश विजय वर्गीय निकटतर थिले। चलंतु परवर्ती खबर उपर नजर पकाइबा। टी20 विश्वकप रे भारतर बड़ विजय। बांग्लादेश को 50 रन रे परास्त कला टीम इंडिया। टी20 विश्वकप रे बांग्लादेश को धूली चटाइछि भारत। सुपर 8 मुकाबिला रे 50 रन रे बांग्लादेश को हराई विजय सह सेमीफाइनल को जीवा पई भारत को सहज हेबो। आंटीगुआ रे खेला जाइथिबा एही मैच रे टॉस जीती भारत को बैटिंग पे आमंत्रण करिथिला बांग्लादेश। निर्धारित 20 ओभर रे भारत 5 विकेट हराई 196 रन करिथिला। हार्दिक पांडे 27 बॉल खेली अर्धशतक हासिल करिथिले। विराट कोहली 37 रन करिथिबा बेले ऋषभ पंत 36 रन करिथिले। 197 रन विजय लक्ष्य नै बैटिंग करिबाकू आसीथिला बांग्लादेश। हेले कौनसी बैटर बड़ पाଳି खेली पारनथिले। निर्दिष्ट व्यवधान रे विकेट पड़िबारु विजय लक्ष्य रे पहुंची पारि नथिबा बांग्लादेश। नजमुल सांतोष 40 रन करने को समर्थ होइथिले।
କୁଲଦୀପ ଯାଦବ 4 ଓଭରରେ 19 ରନ୍ ଦେଇ 3 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ବୁମରା ଓ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 8ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 146 ରନ୍ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଯୋଗୀଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପରାଜୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଜେପି ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପରାଜୟ ପରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟି ପରାଜୟ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ପରାଜୟ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମହନ୍ତ ରାଜୁ ଦାସ ଏବଂ ଡିଏମ୍ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ପରାଜୟ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଗତ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ କେଜରିୱାଲ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କୋର୍ଟରୁ 21 ଦିନ ଜାମିନ ପାଇଥିଲେ, ଏହାପରେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସିଏମ୍ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ 75 ବର୍ଷ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ବିଜେପି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯିବ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଭୟ ଦୁବେ ମଧ୍ୟ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ। ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ସେ ଠିକ୍ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅବସର ନେବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ଚେୟାରରେ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର, ଯିଏ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଯେପରି ହେବ ନାହିଁ। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଭୟ ଦୁବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଥାନ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ, ନୂଆ କ୍ଷମତାରେ ସନ୍ତୁଳନ ପୁଣି ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ହଟାଯିବ ନାହିଁ, ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହଟାଯିବ। ଯୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ପିଏମ୍ଓର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯୋଗୀ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବିହାରରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ତୃତୀୟ ପୋଲ। ମୋତିହାରୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା 50 ଫୁଟର ବ୍ରିଜ୍। ବିହାରରେ ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣା ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ତୃତୀୟ ପୋଲ ଧସି ଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆରରିଆ ଏବଂ ସିବାନରେ ବି ପୋଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏହା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ଯାହା ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏଥର ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିବାର ଘଟଣା ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରଣର ମୋତିହାରୀର ଘୋଡ଼ାସହନ ବ୍ଲକରେ ଚାନ୍ଦପୁର ଷ୍ଟେସନ ଲାଗି ପହଞ୍ଚିବା ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ପୋଲ। ପୋଲର ଢଳେଇ କାମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପୋଲର ଲମ୍ବା ପ୍ରାୟ 50 ଫୁଟ ଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଯେ ବିହାରର ସିବାନରେ ବି କାଲି ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ମହାରାଜଗଞ୍ଜ ଦେରନ୍ଦା ବିଧାନସଭା ବର୍ଡରରୁ ଯୋଡୁଥିବା ପୋଲ ତାସ୍ ପତ୍ତା ଭଳି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଥିଲା କି ବିନା ବର୍ଷାରେ ପୋଲ ଏହିଭଳି ଭାବେ କମଜୋର ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏହା ଚିନ୍ତିତ କଲା ଭଳି କଥା। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।